नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई सिडिपिटिसमा। आज म वेब टेक्नोलोजी 1 भनेर जुन आईटी सेक्टरमा पढाइ हुने वेब टेक्नोलोजी 1 भनेर त्यसको म फुल कोर्स लिएर आएको छु, जुन थ्योरी र प्र्याक्टिकल दुवै साथसाथमा लान्छु, जस अन्तर्गत HTML CSS र यसमा हामीले स्ट्याटिक वेबसाइटहरु अथवा वेब पेजहरु बनाउन सिक्नेछौं। Let's start the topics. First of all, we start from the theory. And the first topics रहेको छ internet. What is the internet? First of all, we have to understand about the internet. Internet भनेको के हो त? Internet भनेको largest form of the network that connect the millions of smaller network. That means the LAN, MAN, WAN to transmit the data globally. जस्तो इन्टरनेट भनेको सबैभन्दा ठूलो नेटवर्क जसले सानसाना ल्यान म्यानहरु आपसमा मिलियन्स अफ ल्यान म्यानहरु आपसमा कनेक्टेड भएर बनेकोलाई इन्टरनेट भनेर भनिन्छ। अथवा इन्टरनेट इज द ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम that is used to TCP/IP protocol to transmit the data via the various media. And the internet is the network of global exchange. That means it is used to exchange the data globally, including private, public, business, academic, etc. And the mainly internet are connected by two types. That means guided or unguided, just like wireless. Guided भनेको that is connected through the wire, and unguided भनेको that is connected through the wireless. So guided भनेको जुन तार द्वारा जोडिने भनिन्छ guided भनेर, unguided भनेको जुन वाइफाई भनेर नर्मली हामीले वाइफाई भन्छौं त्यसलाई unguided भनेर भनिन्छ। अब नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो स्टोरी अफ द इन्टरनेट। Let's start the history of the internet. Mainly, the internet root of the internet is known as the ARPANET. जस्तो ARPANET, ARPANET, ARPANET भनेर भनिन्छ, which is developed by the ARPA. That means Advanced Research Project Agency भनेर. It is this developed the ARPANET for the military purpose. Military purpose को लागि develop गरेको थिए। At that time, only the military this network used for the military purpose. Later, some government organizations are connected, and then it become a larger, and then some university and the other government organization is connected to this network, and it become the largest, and the name is the internet. पछि गएर यसलाई के भयो भनेपछि अरु अर्गनाइजेसनहरु प्लस गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसनहरु कनेक्टेड भए र यसलाई इन्टरनेट भनेर भन्यो। Now it is used for the remote login, file transfer, electronic etc. It is used for the lots of online work हैन, धेरै अनलाइन वर्कहरुमा हामीले प्रयोग गर्न सक्यौ, प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं। And the next topic is the history of the web. Web को history हेर्दा the Tim Berners-Lee, British scientist, invented the web, जसलाई हामीले World Wide Web in the 1989 while working at a CRN. The web was originally conceived and developed to meet the demand for automated information sharing between the scientists in the university and institute around the world. It is used for normally sharing the information between the scientists in the university. World Wide Web is a network of online content that is formatted in the HTML and accessed via the HTTP hypertext transfer protocol. The term refers to all the interlinked HTML pages that can be accessed over the internet. Next, web browser. First of all, understand about the web browser. And web browser means that example of the web browser is the Google Chrome, Opera Mini, Internet Explorer, that UC browser. These are the
web browser. Normally there is the lots of web browser. What is the web browser? We need to define it. Web browser is a software program that allows a user to locate, access and display the web page. Browsers translate web page and the website and deliver using the hypertext transfer protocol HTTP in the human readable content. Example, Google Chrome. I already told you that. Next, search engine. If you don't know, they are the most popular. Which one is the most popular search engine? Exactly, Google is the most popular search engine. Let's introduce about the search engine. Search engine is a service that allows the internet user to search for the content via the World Wide Web www, and a user enter the keyword or key phrases into the search engine and receive a list of web content result in the form of the website, image, video or other online data. So search engine भनेको you enter the keyword on the in the web browser, then it search the result and listed the first kind of the result in the form of the website or the image. जस्तो एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा तपाईहरुले google.com हानेर त्यहाँ केही सर्च गर्नु भनेपछि त्यो गुगलले सर्च गरेर तपाईले हानेको किवर्डको सर्च गरेर लिस्ट अफ रिजल्टहरुलाई डिस्प्ले गरिन्छ। त्यो काम गर्छ गुगलले, जसलाई गुगललाई हामीले भन्छौं सर्च इन्जिन भनेर भनिन्छ। नेक्स्ट, प्रोटोकल। के हो त प्रोटोकल भनेको? प्रोटोकल भनेको there is the rules is needed to communicate between the computer on the internet or network. नेटवर्कमा इन्टरनेटहरु बीच कम्प्युटर बीच कम्युनिकेट गर्नको लागि एउटा रुल्स चाहिन्छ। त्यो रुल्स or रेगुलेसनलाई भनिन्छ प्रोटोकल भनेर। A protocol is the set of rules. Internet protocol are set of rules governing communication within and between the computer on a network. Protocol specifications define the format of the messages that are exchanged. Protocol specifically कस्तो किसिमको फर्मेटहरु एक्सचेन्ज भइराछ त्यो पनि डिफाइन गर्छ। जस्तो टिसिपी आईपी भनेर हाम्रो इन्टरनेट कनेक्सनको लागि हुन्छ। इन्टरनेट कनेक्सन कम्युनिकेट गर्नको लागि कनेक्सन गर्नको लागि जुन, अनि एफटीपी जस फाइल ट्रान्सफरको लागि एफटीपी प्रयोग गरिन्छ। हो त्यस्तै प्रोटोकलहरु फरक हुन्छन्, धेरै हुन्छन् प्रोटोकलहरु। And the next topic is the function of the protocol. प्रोटोकल को फंक्शन के हो त? एउटा first identify the error, compressing the data, deciding how the data is to be sent, and addressing the data, and deciding how to announce send and receiving the data. The HTML. Let's start from the HTML. कसैले भन्छन् HTML is the programming language. It is wrong. HTML is not a programming language. It is the markup language. यसलाई front end design language, front end मा बसेर काम गर्छ, जसले वेबसाइट अथवा वेब पेजहरुलाई डिजाइन गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। It is, you have to clearly understand about that. It is not a programming language. यो चाहिँ programming language हैन। HTML stand for hypertext markup language. यो भनेको एउटा hypertext markup language हो। It allows the user to create and structure section, paragraph, heading, link and blog quotes for web page and the applications. And HTML is not a programming language, meaning it does not have the ability to create the dynamic function. So HTML भनेको it is not a programming language. By using the HTML and the CSS, HTML, we only create the static web page or static website. If you need to create the dynamic web page or website, you have to
you have to include the different programming languages just like PHP, Java. This by using this programming language, you can create the dynamic web page or the website. Let's start structure of the web page. Structure of the HTML. HTML. First of all, start from the HTML. These are the basic. These are the also the basic tag of the HTML पनि भनिन्छ. HTML सुरुमा हुन्छ जस्तो हामीले तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ. त्यसपछि हेड, टाइटल अनि टाइटल बन्द, हेड बन्द, बडी स्टार्ट, बडी बन्द र HTML भनेर हुन्छ. यसबारे हामीले डिटेलमा तल पढ्नेछौं. पछि पढ्नेछौं. अब छ डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज DHTML भनेर भनिन्छ. DHTML is not a language but term used to describe the way of making dynamic and interactive web page. That means it is also not a programming language. यो पनि के हैन त programming language हैन. And it is used to make the web page it is used to make the web page interactive web page बनाउनलाई प्रयोग गरिन्छ. It is a combination of HTML, JavaScript, Cascade style जसलाई CSS भनेर पनि भनिन्छ and the document object model DOM भनेर भनिन्छ. Next topics, objective of DHTML. What are the objective of the DHTML? Let's explain. Dynamic content which allow the user to dynamically change the web page content. Dynamic position of web page element. Dynamic style sheets which allow the user to change the web page color, font, size, content. And now start the HTML tag. HTML tag are the element of the HTML document that tells to the web browser how to display the content of the HTML document. HTML tag भनेको त्यसलाई the element हो जसले वेब पेजलाई कसरी डिस्प्ले गर्ने भनेर त्यसले डिसाइड गर्छ अथवा त्यसलाई भन्छ. त्यसलाई भनिन्छ HTML tag भनेर भनिन्छ. And normally there is the two type of the HTML tag. दुई टाइप अफ HTML ट्याग छ जसमा भनिन्छ एउटा कन्टेनर ट्याग र अर्को भनिन्छ इम्पिडी ट्याग. यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ कन्टेनर ट्याग र तल छ माथि कन्टेनर ट्याग छ, तल देख्न सक्नुहुन्छ इम्पिडी ट्याग. अब कन्टेनर ट्याग भनेर कसो छ? कन्टेनर ट्याग भनेको इट इज अल्सो नोन एज द पेयर ट्याग. पेयर ट्याग भनेको कस्तो भने द ट्याग व्हिच हैव both tag, opening tag and the closing tag. Opening tag पनि भएको र closing tag पनि भएको. तपाईहरुले तल देख्न सक्नुहुन्छ बडी मात्र लेखेको त्यो ओपनिङ ट्याग हो, स्ल्याश बडी गराएको चाहिँ के हो त क्लोजिङ ट्याग हो. क्लोजिङ ट्यागमा जहिले पनि स्ल्याश बडी अथवा बडी छ भनेपछि स्ल्याश ओपनिङ ट्याग जे छ स्ल्याश गरेर लेख्यो भने त्यसलाई भनिन्छ क्लोजिङ ट्याग भनेर. अब इम्पिडी ट्याग भनेको स्ट्यान्डअलोन ट्याग भनेर पनि भनिन्छ अथवा सिंगल ट्याग भनेर पनि भनिन्छ. के भनेपछि इम्पिडी ट्याग भनेको इम्पिडी ट्याग कन्टेन ओन्ली द ओपनिङ ट्याग, इट डज नट कन्टेन द क्लोजिङ ट्याग. यसमा ओपनिङ ट्याग मात्र हुन्छ, यसमा क्लोजिङ ट्याग हुँदैन. त्यसलाई भन्छ इम्पिडी ट्याग भनेर. जस्तो तपाईले यहाँ देख्न सक्छ बिआर छ तर यहाँ स्ल्याश बिआर छैन. के भनेपछि बिआर इम्पिडी ट्याग हो. एचआर छ तर स्ल्याश एचआर छैन. एचआर पनि के हो त इम्पिडी ट्याग हो. धन्यवाद. हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला. बाँकी कोर्स म अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु.